दया हेतु प्रेम हेतु आउ दान स्वरूप एक दिन आमको प्रभु आज प्रदान करिसेंती उपहार स्वरूप आ प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर महिमा हो पुणी धन्यवाद देवाक चाहे परमेश्वर को प्रभातर प्रारंभ आमको चरण तले आसवा निमंते सुंदर प्लाटफर्म देइचंती प्रभु से प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दे। आसंतु आज उपासना को आरंभ करने को जीवा। आज महिला समिति सभारे आज आम माने मातृ दिवस पालन करने को जाऊँ 2024 मसीहार ए मातृ दिवस रे आमान रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ आपण मानक समस्त को स्वागत जनाए। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आज उपासना को आम आरंभ करने को जीवा। आमने इंटरसेसरी प्रेयर अति सुंदर भाव में आम करि जाइछु समस्ते बोझर सहित आम प्रार्थना करिछु। आमानकर अति प्रिय दीदी प्रेमांगिनी दीदी अति सुंदर भाव में आज मध्यस्थी प्रार्थना को कढ़ाई नहीं अच्छी से मोर हृदय दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे। प्रेज द लॉर्ड दीदी। आसंतु आम आज उपासना को आरंभ करवा। आसंतु आम प्रार्थना करवा आम गहन रे जदि आमनकर दीदी अच्छी सुजाता जेना दीदी। प्रेज द लॉर्ड दीदी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड दीदी। इस समय रे आमनकर उपासना को प्रभु ठारे समर्पित करी आरंभ शेष पर्यंत प्रभु जे प्रकार आमनकर सहित रहिबे पुणी कोनोसी प्रकार नेटवर्क प्रॉब्लम हबो ना। आज जहाँ सब प्रोग्राम रही समस्त प्रोग्राम उत्तम भाव में हेबो सेति पई प्रार्थना करंतु। ए प्राप्त कालीन जोम रे उपस्थित होइथिबा पुणी आज मातृ दिवस प्रतिपालन सेवारे जोग देइथिबा विश्वासी विश्वासिनी प्रत्येक मोर हृदयपूर्ण नमस्कार जनाए। नमस्कार। आसंतु प्रार्थना। महामहिम स्वर्गवासी पिता अत्यंत दयालु सदा प्रभु पाद तले प्रार्थना कारण तुम अनुग्रह प्रचुर तुम दया विविध तुम करुणा पाई अपार तुम प्रेम आम पाई केते उच्च हो गभीर हेबा आमे भी नष्ट न होई जीवित मानव मध्यरे नमस्कार पाइछु। एथिपाई तुम नाम को धन्यवाद करछु। स्वर्गवासी पिता अनुग्रह कल रात्रिर समस्त मंगल रु सुरक्षा करी शुभ सकाळ देखबाकू देइछ। प्रभु दिवसर प्रारंभ रे शर्या त्याग करू करू तुम पाद तले बसी तुम स्वर्गीय सेवा करिवार पूर्व सौभाग्य देइछ। दिन भागा लोक मानकु तुम नाम धन्य हेउ। आज जो मातृ दिवस प्रतिपालन करा जाउछि प्रभु सेवार प्रारंभ रु शेष जाए तुमर पवित्र आत्मा गाइड करू। तुम पवित्रतार उपस्थिति रे आजिर सेवा परिचालना हेबा निमंते आपणार हस्त सहाय प्रभु परिचालना करुथिबा तुम दासी को अधिकार कर। तुम पवित्र आत्मा रे तांकु भर पुणी जो दासी आराधना करी तुम लोक मानंकु तुम सानिध्य को आनिबे तार कंठ को तुमे प्रशंसार स्रोत कर बोली प्रार्थना। स्वर्गवासी पिता तुम चरण तले देउछि तुमे प्रशंसा निवासी प्रशंसा जेउठारे तुमे सेठारे आपणार सिंहासन स्थापन कर। तुमे प्रशंसा निवासी बोली निश्वास प्रश्वास धारी सकल प्राणी तुमरी प्रशंसा करंतु। धन्यवाद देउछु प्रभु। आज जो तुम प्रिय दास वाक्य ने आसुछंती आज प्रत्येक जीवन रे से वाक्य एक प्रयोजनीय वाक्य संशोधनर वाक्य प्रस्तुत आउ सजाड़ी हेबार वाक्य दियो। तुमे तांको मुखपात्र हुओ। आजिर वाक्य सुनिबा पई प्रत्येक हृदय द्वार फिटाए प्रभु। आजिर वाक्य उर्वरा भूमि रे पड़िबा बीज परि अंकुरित होई 100 गुण फल उत्पन्न करे प्रार्थना करुछि। आजिर सेवा रे जो माने प्रतिटी विषय रे प्रभु भाग नेबे समस्त को अनुग्रह कर। पुणी सेवार प्रारंभ रु शेष जाए नेटवर्क को नियंत्रण कर। जेते डिवाइस नियुक्ति पाई तुमर आराधना उपासना प्रार्थना रे भाग नेबे समस्त उपरे तुमर अनुग्रह हेउ। पुणी जो माने आजिर सेवा रे जोग देइछु प्रत्येक सहित पृथ्वी रे जेते प्राणी सकाळ देखिछु समस्त उपरे तुमर अनुग्रह हेउ। पुणी तुमर प्रिय दास जो योजना प्रस्तुत करी प्रभु अनेक उद्यम करी तुम निकटवर्ती कराउछन्ति प्रत्येक
ତୁମେ ବହୁ ଗୁଣରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢାଅ। ଆଜିର ସେବା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ। ମହିମା ତୁମରି ହେଉ। ସେବାର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତକୁ ଦେଉ ଦେଉ ଏ ପ୍ରାପ୍ତକାଳୀନ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କର। ମହିମା ତୁମେ ପାଅ, ଯୀଶୁ ନାମେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆରାଧନା କରୁଥିବା Amen. ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଯୋଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେମାନେ ଆମେ ସରି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦୟା କରି ମ୍ୟୁଟ କରିବେ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପଠନ ଆଡକୁ ଯିବା, ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ରିଡିଂ ରେ ଯିବା। ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ରିଡିଂ ନିମନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟର। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। Praise the Lord, everything. ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ ତାର 31 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦରୁ 31 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ, ତାହାର ଜିହ୍ବାରେ ଦୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ସେ ଆପଣା ପରିବାରରେ ଆଦରରେ ମନୋଯୋଗ କରେ, ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକରେ ଆଦର ଖାଏ ନାହିଁ। ତାହାର ସନ୍ତାନମାନେ ଉଠି ତାହାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରିବେ ଓ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱାମୀ ତାହାକୁ କେତୁରୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଅନେକ କନ୍ୟା ଗୁଣ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଲବଣ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଜନକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର ମାତ୍ର। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉ। ତାହାର ସ୍ୱାଦର ଫଳ ତାହାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି ତାହାର ନିଜର କର୍ମର ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଆମେନ୍। এই ପଞ୍ଚ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଠନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଶେଷ ପଦ ଟିକେ ଭୁଲ ପଡିଲେ। ତାହାର ହାତର ଫଳ ତାହାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି ତାହାର ନିଜ କର୍ମ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାତୃ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା, ବସିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ହବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ମହିମା କରିବା। ଆମେ ଆଜିର ଦିବସକୁ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହୋଇପାରେ ଆଜି ମାତୃ ଦିବସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆମେ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା, ବସିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ଦିବସ। ଆମେ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା, ବସିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବାକୁ ଯିବା। ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଆମେ ସେଇ ଗୀତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ସ୍ପେଶିଆଲ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ
दास परमेश्वरंकर गौरवार्थे सदा सर्वदा व्यवहृत हुअन्ति परमेश्वरंकर गौरव निमंते प्रत्येक जूम रे प्रत्येक ऑफलाइन रे प्रत्येक ऑनलाइन रे व्यवहृत हेउथांती पुणी प्रत्येक छोट बड़ छोट ठारू बड़ पर्यंत समस्तंकर अति आदर रे आज्ञा आ सुदूर राउरकेला रे रही से प्रभुंकर सेवा कार्य करंती एई समय मो अनुरोध करे आमान गहण रे राजेश लिमा आज्ञा अछंती आ तांको मो अनुरोध करे एक स्पेशल संग द्वारा आमान को आगो को कढाई नेबे प्रेज द लॉर्ड आज्ञा Praise the Lord. Praise Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हमरो राति सारा करेंट नहीं आइठी तथापि प्रभुଙ୍କର गौरव हो. Hallelujah. Thank you Jesus. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रभुଙ୍କର गौरव हो. आज ए सुंदर सकाळ प्रभु हमर समस्तଙ୍କ जीवन रे ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ हो ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା हो. हम बहुत दुखित जे हमर राति सारा करेंट नाही इन्वर्टर भी सरी जाइछि तथापि आम प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते गोटे गीत गान करवा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. हालेलुया. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा. सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. हालेलुया 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 हालेलुया. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. मेरे कारण वो घायल हुआ मेरे पाप को उठा लिया. मेरे कारण वो घायल हुआ मेरे पाप को उठा लिया. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जैसे माँ
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। गीत रचक अति सुंदर भाव कहती, माँ जे प्रकार संभालती प्रभु यीशु मध्य से प्रकार संभालती। मोर प्रिय माने गीत रचक आओ माँ सहित प्रभु यीशुंकर से संभाळिबा विषय को से वर्णना करती। माँ ठारू अधिक मध्य प्रभु करती, तथापि माँ जो जत्न माँ स्नेह जो प्रेम ता प्रभु यीशुंकर से संभाळिबा सहित तुलना करती। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है। तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु गौरव पांतु। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर गीत प्रभुଙ୍କର गौरवार्थे गान କରିଥିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ରାତି ଯାକ ଆମର କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଦୟା କଲେ, ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ଗାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏଇ ମାତୃ ଦିବସରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତରେ ମାର ପ୍ରେମ, ମା ଶବ୍ଦର ଏ ମଧୁର ଭାଷା ଆମମାନଙ୍କ ଯେତେ ଜଣ ମା ମାନେ ମା ଡାକ ଶୁଣୁଅଛୁ, ଏଇ ମା ଶବ୍ଦର ମଧୁର ଭାଷା ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମା ଶବ୍ଦ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରକୃତରେ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଏକ ମାନେ ଆମ ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ମା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ମା କି ବର୍ଷ ଯାକ ସେ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମା କି ବର୍ଷ ଯାକ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର ପ୍ରେମ କରିଥାଏ, ସେଇ ମା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ମା କି ଦିନ ଯାକ କାମ କରିଥାଏ, ଦିନ ଯାକ ନିଜ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ଦିନ ଯାକ ନିଜର ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ତାର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ପୁଣି ନିଜର ସନ୍ତାନର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ, ପୁଣି ପରିବାର ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଆଜି ସେଇ ମା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁନର୍ବାର ଆଜିର এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଣ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ମଦର୍ସ ଡେ। ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ
आगामी कार्यक्रम को जीवा आ माने जेते जणे जोड़ित होई अछु आज मातृ दिवस किंतु आमानकर बापा माने बेसी वीडियो ऑन करिकी बसी छंती क्षमा चाहे समस्त को अनुरोध करूची आपण माने समस्त वीडियो ऑन करंतु बसंतु आज माने समस्त मिलित भाबरे से माँ को सम्मान देवा निमंते आज माने मातृ दिवस को पालन करू अछु प्रेज द लॉर्ड आसंतु अति सुंदर गीत द्वारा माने राजेश लिमा आज्ञा को दे प्रभुंकर गौरव करियछु पुनर्बार माने आगामी कार्यक्रम को जीवा आगामी कार्यक्रम रे आमान को निमंते एक सुंदर ग्रीटिंग्स आज रही मातृ दिवस उपलक्षे एक सुंदर ग्रीटिंग्स नहीं के आसुछंती आमानकर अति प्रिय दीदी संबलपुर रे वास करी प्रभुंकर सेवा कार्य करंती निज परिवार सहित से दीदी आज आमानक गहन रे अछंती से जाउ केही नहंती मोर प्रिय माने से होचंती आमानकर रश्मि रेखा दास दीदी आ तांको मु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ स्वागत जनाए प्रेज द लॉर्ड दीदी Praise the Lord, praise the Lord. ए समय रे प्रभुंकर गौरवार्थे आपण प्रभुंकर निमंते जो स्पेशल ग्रीटिंग्स नहीं आनी नहीं आसी अछंती आ ता प्रतिपादन करिबा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ praise the Lord. ମୋ କଥା ଶୁଭା ଯାଉଛି? Okay. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆଜିର ମଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମା କରିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଗୌରବ କରୁଛୁ ତେଣୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ପିଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବିଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତେବେ ମଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରିବା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେତେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ ଆଉ ଏତେବେଳେ ମଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଷୟ ମତେ କହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖୁ 16th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ମଦର୍ସ ସଣ୍ଡେ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆମେରିକାର ଆନା ଜର୍ଭିସ୍ ବୋଲି ଜଣେ 1905 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେଠିକାର ୟୁଏସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଆଉ ସେଠି ସେଟା ନ୍ୟାସନାଲ ହଲିଡେ ଭାବରେ 1914 ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଅତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାରା ଦେଶର ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦିନଟିକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମଦର୍ସ ଡେ ସବୁ ଦିନ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଦର୍ସ ଡେ କାହିଁକି ନା ସବୁ ଦିନ ଆମେ ମା ମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ରୋଲ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଲକୁ ନିଭଉଛୁ ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଦିନ ମଦର୍ସ ଡେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ ସବୁଠୁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମା କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ଆଜି ଏଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଛୁ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହନ୍ତି ମଦର ହୋଲ୍ଡସ୍ her children's hands for short time for their hands for heart holds forever ଗୋଟେ ମା ତାର ଛୁଆର ହାତକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧରି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧରିଥାଏ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଏଇଟା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟାରେ ମାର ସୃଷ୍ଟି ଏପରି ଭାବରେ ଯେ ଗୋଟେ ମା ତାର ପିଲାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ଟିଚର ହେଇଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାର ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ ଆମମାନେ ଯଦି ବାଇବଲରୁ 2ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ବେଶୀ କହିବେନି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ହାନ୍ନା ସାମୁଏଲଙ୍କର ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିକି ଆଗକୁ ବଢଉଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନପାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ତାଙ୍କର ଶିଶୁକୁ ନେଇକି ରଖିଲେ କାହିଁକି ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଛୁଆର ହାତ ଧରିକି ନେଇଥିଲେ ତାପରେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ତାଙ୍କର ପିଲାର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେଇପରି ମାର ଗୁଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଦେଖୁଛୁ ତିମୋଥୀଙ୍କ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଈ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ କରଉଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ବେଳୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ସେ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇଲେ
କାହିଁକି ଯେପରିକି ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଗଢି ପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଦର ହୋଲ୍ଡସ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଫର ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ବଟ୍ ଦେୟାର ହାର୍ଟ ଫର ଏଭର। ତେଣୁକରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଯଦି ମାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆଜି ଆମଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ହାତ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନ ଧରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାରେ, ପରିବାରର ଜ୍ଞାନରେ ବାନ୍ଧିବାରେ, ସମାଜରେ ଅନ୍ୟର ନିକଟରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଭୟର କାରଣରେ ମାର ଅବଦାନ ଅନେକ ଅଛି। ଆଜି ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ଯେପରି ଆମମାନେ ଆମଙ୍କର ବାଇବଲ ରିଡିଂ ଦେଖିଲୁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି 26 ପଦରେ, ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ମୁଖ ଫିଟାଏ ଆଉ ତାହାର ଜିହ୍ୱାରେ ଦୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କର ମୁଖ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଖୋଲୁ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆମମାନଙ୍କ ପଡୋଶୀର, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର, ଆମମାନଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିହ୍ୱାରେ ତାହା ଯେପରି ଦୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ଗ୍ରିଟିଂସ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ମା ମାନେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସହିତ ତାର ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଦର୍ସ ଡେ ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଯେପରି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଲୁ ଯେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପରମେଶ୍ୱର। ଯେପରି ଜିସାୟା ତାର 66 ପର୍ବର ଆମମାନଙ୍କର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆମମାନେ ସେଟା ଟିକେ ପଢିବା, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ବିଷୟଟି। ଆଉ ଜିସାୟା ତାର 66 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ଜଣକୁ ତାହାର ମାତା ସାନ୍ତ୍ୱନା କରେ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜଗତରେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା, ତାହା ଜେରୁସାଲେମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ବେଳେ ସେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଯୁକ୍ତ ମା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୃହୀତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଏଇ ଛୋଟ ଗ୍ରିଟିଂସ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇପରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୃତ ମାତା ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରିଟିଂସ ମାତୃ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୋଏମର ରହିଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ ପୋଏମର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସେ ସମୟ ଦେବା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ପୋଏମ ଯୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆରାଧନା ନିକଟକୁ ଯିବା ଆଉ ୱାର୍ସିପ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଜିର ଏହି ମଦର୍ସ ଡେ ରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ସକାଶେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁମ୍ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବର୍ଗୀ ସିଷ୍ଟର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମାତୃ ଦିବସରେ ଆମେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ମାତୃ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଏ ମାତୃ ଦିବସରେ ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବର୍ଗୀ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ବହୁତ ବହୁତ ଏଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ
इंडिया ए जूम रे जेते जन उपस्थित अछंती समस्त को नमस्कार जनाए। नमस्कार। आसंतु आमाने आराधना आड़ को जीवा। आज मदर्स डे रे भी जेते माँ माने जॉइन करछंती समस्त को हैप्पी मदर्स डे। आसंतु प्रभु को गौरव हेतु आमाने निकटवर्ती हेबा। वास्तविक परमेश्वर आमान को प्रेम करती जे प्रकार माता आमान को संभालती से परी परमेश्वर भी आमानकर रक्षक प्रतिपालक से सब समय आमानकर तत्वावधान करती आमान को से आग को बढ़िबारे साहाय्य करती। प्रभु को उद्देश्य रे प्रभुकर गौरव निमंते आमाने निज निज को समर्पित करी किसी गीत गाई आमाने आराधना करिबा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हालेलुया। वास्तविक प्रभुकर लोक माने परमेश्वर आमान को सब समय निरीक्षण करती, से आमान को देखी था आमानकर उठिबा बसिबा चलिबा आमानकर समस्त विषय अनुधान थाए। जे प्रकार एक माँ छोट पिला को जे प्रकार से संभालती, से जुआड़े जीव जे जहाँ भी कर साथी साथी रे साथी से प्रकार परमेश्वर भी आमानकर निरीक्षणकारी आमानकर प्रोटेक्टर से आमान को सुरक्षा देवा परमेश्वर अटंती। आसंतु आउ एक गीत गाय आम परमेश्वर स्तुति आराधना करबा। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए,
तो वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए, तो वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तो वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तो वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए, तो वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तो वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। यस लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, तुम्हारी महान प्रेम पाई धन्यवाद प्रभु। तुम्हें आम केते प्रेम कल अनुग्रह कल प्रभु, तुम्हारी असीम प्रेम पाई प्रभु धन्यवाद दौचु। आज आराधना को तुम हाथ समर्पण करुचु, विश्वास करुचु राजा तुम्हें आम को प्रेम करी प्रभु तुम्हारी से उपस्थिति को अनुभव करने देच। धन्यवाद ये प्रार्थना प्रभु यीशु को नाम में मांगुछु पिता, आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर
हृदय स्पर्शी गीत गान करी प्रभुंकर गौरव करिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद दिए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रभु आशीर्वाद करंतु, अनुग्रह करंतु, आपनको प्रभु तांकरी गौरवार्थ ए प्रकार विभिन्न जगह व्यवहृत करूथांतु। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समय रे आमाने गीत गान कलु, राजेश आज्ञाଙ୍କ द्वारा प्रभुंकर निकटवर्ती हेलु। अति सुंदर भावरे आमानकर रश्मि दीदीଙ୍କ देई आमाने एक ग्रीटिंग्स मध्य सुनिलु मातृ दिवस उपलक्षे। पुणी आराधना मध्य करि जाइछु। प्रवीणा मल्लिक सिस्टरଙ୍କ देई आमाने वाक्य मध्य पठन करिछु। आसंतु आमाने एई समय रे आउ टिके जहाँ शेड्यूल अच्छी शेड्यूल अनुसार आमाने न जाई टिके उल्टा पाल्टा होउछि, क्षमा चाहे। जेहेतु जो मानकर रहिछि कार्यक्रम रे भाग आउ से माने जॉइन करबार लेट होउछि, सेथि पे आमाने टिके एपट सेपट करूछु। क्षमा क्षमा चाहूछु। आउ आउ थरे बधे लीव हे गले ठीक अछि। आसंता कार्यक्रम को आमाने जिबा, जेहेतु आमानकर मधुवचन मा जॉइन करिथिले से बधे लीव हे जाइछंती। जहाँ भी हो अछंती। प्रेज द लॉर्ड। पाणी मा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मा समस्त को प्रेज द लॉर्ड। होस्ट आज्ञा उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार जनाए। आसंतु आमने पाणी मा मते सुनी पारुछंती? हाँ के मा प्रेज द हाँ लॉर्ड। सुबह गाउची मा प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर गौरव हो, महिमा हो। आसंतु आमने इस समय रे एक स्पेशल पोएम सुनिबा को जिबा। आमानक गहण रे आमानकर अति प्रिय मा आ मधुवचन पाणी मा उपस्थित अछंती। तांको मु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ महान नाम रे आगो को आह्वान करे। तांकर आनीथिबा स्पेशल पोएम को से आमानक गहण रे रखि पारिबे। प्रेज द लॉर्ड मा। प्रेज द लॉर्ड मा प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथमे सदा प्रभुंकर महत नाम को धन्यवाद देवा संगे संगे उपस्थित प्रत्येक को पुनर्बार मु नमस्कार जनाए। आउ हठात तर तर भाव रे जहा कि आमे आलोचना करिछु जहा आउ आसंतु आमने ताहा बे मु पाठ करी सुनिबी। ता पूर्वरु मु गोटे घोषा पद गोटे गीत गाउची, जहा कि मृत्यु पुत्रंकर माँ नाइन नगर से माँ जेपरि कि कोकई की पाटुली की झील को पुआ को शरण करके कांदुछंती। तांको पुआ जेतेबेले मृत्युवरण करे से समय रे यीशु से बाटरे जाउछंती। ताहा गोटे घोषा पद मात्र। नाइन नगर विधवार पुत्र जेतेबेले मृत्यु हेले कोकेई छुई माता विकल रे क्रंदन जे करुछंती। एक मात्र पुत्र विधवार जणे नाइन नगरे थिले। 12 जन शिष्य सहित जीशु जे सेठारे उपस्थित हेले। अति विकल रे माता जे कांदई पुत्रंकु धरी पाटली। अरे मोर धन की करिबी मुही एबे जे मुही। धन्यवाद। आहे त्राण धन राजाधि राजन सारा जगतर तुमे ही महान। आदमंकु कल धूलिरु निर्माण पंजरा अस्थिरु कल हबांकु सुजन। आदि माता हवा हेले पापरे पतन माता मरियमंक द्वारा हेला परित्राण। सारा जगतरे हेले नारी गण प्रधान आजी करू अछु पालन नारी मानकर दिन। धन्यवाद। प्रभु ये अल्प वाक्य आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट महाशय को धन्यवाद दिए।
पानी आज्ञा हठात एटा ये कर दे कि मते तांकर देह भी असुस्थ एई दी पद से ये करथिले प्रभु तांको भी आशीर्वाद करंतु उपस्थित प्रत्येक को मु ए सुंदर सुजोग देइथिबारु प्रत्येक को धन्यवाद देई समस्त को पुनर्बार नमस्कार जणाय मु परिचालना करथिबा झियो को मध्य आह्वान करथिबारु तांको मध्य मो हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करे धन्यवाद धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाବରେ पाणी बापा अल्प समय हेले मध्य अल्प समय मध्यरे दुई शब्द अति सुंदर भाବରେ ଲେଖିଥିବାରୁ ଆଉ ପୁଣି ମା ମଧ୍ୟ ଗୀତର ସହିତ ସେଇ ପୋଏମ କୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିବାରୁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପୁଣି ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେ ବସି ବସି ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖି ପାରନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖି ପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କରି ସେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାପା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମା, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇ ଆମମାନେ ଗତି କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଆଜିର ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ କୁ ଆମମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଅଟୁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଯେହେତୁ ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ଆଜି ଆମମାନେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରି ପୁଣି ଆଗାମୀ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନୀୟ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆଉ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। सुंदर मैंने प्रार्थना करवा। जीवित परमेश्वर पिता धन्यवाद दौर सुंदर प्रभात पाई तुम मान को अनुग्रह कर दया करी तुम उपस्थित बसा देल ए जाए तुम्हें सब कुछ संभाली आसी सुरखुरी प्रतिटी कार्य प्रभु तुम्हें सहायता कर धन्यवाद दूसरा मैंने तुम वाक्य शुणा जाऊ सुविधा तुम्हें तुम दास आज्ञा मुखपात्र कथा कह प्रत्येक हृदय प्रभु तुम्हें स्पर्श कर आजिकार प्रभात समय प्रभु आम प्रत्येक आत्मिक उन्नति निमंते गोटे नूतन वाक्य दे तुम्हें गौरवान्वित हो। तुम्हें आम मध्य रही तुम्हें कथा कह समस्त महिमा प्रसन्न तुमको दे प्रिय तुम जीशु नाम मांगुछु पिता, आमीन। आमेन। धन्यवाद आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ ବସିବା। ଆମମାନେ ଆରାଧନା କରି ଯାଇଛୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବର୍ଗୀ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ଦେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନେ ଆରାଧନା କରିଛୁ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଅଛୁ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସେଇ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନେ ପହଞ୍ଚି ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତା ମହାଶୟ ଯିଏ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ତା ମହାଶୟ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା, ସୁପରିଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି କେହି ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପରିଚୟ ନେଇନୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁପରିଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କି ଅତି ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ମଦର୍ସ ଡେରେ ଆମମାନେ ପାଇଥିବାରୁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛୁ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତି ନିଗୁଡ ତତ୍ଵର ସେଇ ଯୋଉ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ଗୁଡାକ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର କି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦାସ
ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ନାଥନ ଲୋହରା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜିର ମଦର୍ସ ଡେ ର ସ୍ପେସିଆଲ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ। Thank you. Praise the Lord. ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ଆଜିର ସମୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କର। praise the Lord. Praise the ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ରେଭରେଣ୍ଡ କରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ। ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ତା ସହିତ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ। ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ କୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ କହୁଥିଲେ ରେଖା ମ୍ୟାଡାମ, ଯେ ସବୁଦିନ ଆମେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା। କେବଳ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦିବା ଆମେ 12 ତାରିଖରେ ହୁଏତ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନ ପୁଣି ମାତୃତ୍ୱର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ପାଠ କରିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରୁ 27 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରୁ ଆମେ 27 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ଓଡିଆ ବହି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯଦି ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶିରୋନାମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ବହି, ଓଡିଆ କବିତା ସଂକଳନଟି। ପ୍ରାୟ 190ଟି କବିତା ଏଠି ଅଛି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଥିବା, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବା, ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଇଥିବା କବିତା ଗୁଡିକ ଏଠି ଅଛି, ଲେଖା ଗୁଡିକ ଅଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ ବହି ପଢିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 3-4 ଥର ପଢି ସାରିଲିଣି ମୁଁ ଏଇ ବହି। ଏବେ ଯୋଉ ମାନେ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବାହାର କଲି, ଆଉ ଝାଡାଝଡି କରିକି ପଢିଲି। ଏ ବହି ପଢିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ ମାନେ ଧାରଣା ହିଁ ବଦଳିଗଲା, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଗଲା। ସତ କହୁଛି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉ ଲେଖା, ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଉ ଅନୁଚିନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ମାନେ ପଢିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଛୁଆ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛୁଆ ମାନେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ବି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଆଣିଲେ, ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ, ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପୁଣି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ମାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇ ବହିଟି ମୋର ସତରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଲେଖକ ସେ କୁହନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ ମୁଁ ପଢିଦେବି, God could not be everywhere, God could not be everywhere, and therefore he made mothers, and therefore he made mothers. ଓଡିଆରେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହୁଏତ କଣ କୁହାଯିବ, ମାନେ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ଜାଗତିକ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ଆତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏକା ବେଳେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଣୁ ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମା ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେପରି ସେ ଜଗତକୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ବା ରକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ। ମା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବା
प्रथम राजावली पुस्तक 3 अध्यायर 16 पदରୁ 27 पद पर्यंत मैडम दयाकरी पाठ କରି ସାହାଯ୍ୟ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ପୁଣି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଓ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଘରେ ବାସ କରୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେହି ଗୃହରେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ଏକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲି। ପୁଣି ମୋହର ପ୍ରସବର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ କଲା ଓ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଥିଲୁ। ସେହି ଘରେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ନଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପିଲା ଉପରେ ନଦୀ ହୋଇ ଶୋଇବାରୁ ତାହାର ପିଲା ରାତ୍ରିରେ ମରିଗଲା। ଏଣୁ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ନିଦ୍ରିତା ଥିବା ବେଳେ ମୋ ପାଖରୁ ମୋହର ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣା କୋଳରେ ଶୁଆଇଲା ଓ ତାହାର ମଲା ପିଲାଙ୍କୁ ମୋ କୋଳରେ ଶୁଆଇଦେଲା। ତହୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଆପଣା ପିଲାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଠାନ୍ତେ, ଦେଖ ସେ ମରିଯାଇଅଛି। ମାତ୍ର ସକାଳେ ମୁଁ ଭଲ କରି ପରଖ କରନ୍ତେ, ଦେଖ ଏ ତ ମୋହର ଜନ୍ମ କଲା ପୁତ୍ର ନୁହେଁ। ତହିଁ ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ନା, ମାତ୍ର ଜିଅନ୍ତାଟି ମୋହର ପୁଅ ଓ ମଲାଟି ତୁମ୍ଭର ପୁଅ। ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ନା, ମଲାଟି ତୁମ୍ଭର ପୁଅ ଓ ଜିଅନ୍ତାଟି ମୋହର ପୁଅ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଗୁହାରି କଲେ। ତେବେ ରାଜା କହିଲେ, ଜଣେ କହୁଛି ଜିଅନ୍ତାଟି ମୋହର ପୁଅ ଓ ମଲାଟି ତୁମ୍ଭର ପୁଅ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣ କହୁଛି, ନା, ମାତ୍ର ମଲାଟି ତୁମ୍ଭର ପୁଅ ଓ ଜିଅନ୍ତାଟି ମୋହର ପୁଅ। ଏଥିରେ ରାଜା କହିଲେ, ମୋହର କତିକି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଆଣ। ତହୁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଖଣ୍ଡା ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ରାଜା କହିଲେ, ଏହି ଜିଅନ୍ତା ପିଲାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଜଣକୁ ଅଧେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅଧେ ଦିଅ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲା ଜୀବିତ ଥିଲା, ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସ୍ନେହରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା। ଏଣୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଜିଅନ୍ତା ପିଲାଟି ତାକୁ ଦେଉନ୍ତୁ, କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ବଧ ନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ସେ ମୋହର ନୋହୁ କି ତୁମ୍ଭର ନୋହୁ, ତାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କର। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ଏହାକୁ ଜୀବିତ ବାଳକଟି ଦିଅ, କୌଣସି ମତେ ବଧ ନ କର, ସେ ତ ତାହାର ମାତା। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସିଆ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ କରି ଶୁଣେଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜିର ବାକ୍ୟର ଶିରୋନାମ ରହିବ ଚମତ୍କାର ମାତା, ଜଣେ ଚମତ୍କାର ମାତା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବା କାହାଣୀ। 2 ଜଣ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାଜା ସଲୋମନ ସେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ସହିତ ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ମଧ୍ୟ ଦାନ କଲେ। ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର ବା ଗୋଟିଏ ବିଚାର କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ହଠାତ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ସୋଲୋମନ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିଥାନ୍ତି। 2 ଜଣ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖା ଅଛି 16 ପଦରେ। ସେହି ସମୟରେ 2 ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ନେଇ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ବା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କିଛି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର କେଉଁ ଗୋତ୍ରର ତାହା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧନ୍ଦା କଣ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ, ଗୋଟେ ନଗଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅଭାବ ଅନାଟନର ଶିକାର ହୋଇ ବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡି ସେମାନେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। କିଛି ଲୋକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଏମାନେ 2 ଭଉଣୀ ହେଇଥିବେ, ଯୋଉମାନେ କି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ
तल पद गुड़िक जो आम पाठ करू 17 पदरे लेखा अछि पुणी एक स्त्री कहिला हे मोर प्रभु मु ओ एही स्त्री एक घरे बास करू से माने गोटे घरे बास करूथिले आउ किछि लोक मत दियंती जे होय तो एमाने गोटे घरर गोटे परिवार दुई भौणी होई थाई पारंती ताहा मानकु बाइबल स्पष्ट भाव रे उल्लेख करू नाही परवर्ती समय आमे देखू जे सेमाने सेमानकर पुत्र मानक सकाशे विवाद मध्य को आसंती गृह रे गोटे गृह रे थाउ थाउ गोटे घरे एका संगे सेमाने प्रसव करंती जणे स्त्री से गोटे पुत्र संतान प्रसव कला परे आर जनक प्रथम स्त्री प्रसव कालर 3 दिन उतारे द्वितीय स्त्री जनक आउ गोटे पुत्र संतान जात करुछन्ति एवं कालक्रमे समय क्रमे एई स्त्री जो स्त्री से प्रसव करछन्ति पिला उपरे नदी होई सोई पड़िबारु से नवजातक शिशुटी मरीगला रात्रि रे सोईथिबा समय से अपना मला छुआ को नहीं आर स्त्री पाखरे सोईथिबा से जीवंता शिशु को से बदलै देछि कहबा गले खट को चेंज कर देछि ता खट को नै आसी छुआ एवं से मला छुआ को परिवर्तन करे दे बदलै दे जीवंता छुआ को नै आसी किंतु जीवंता छुआर मां जते बेले निद्रित थिले एवं निदरु उठिला परे देखिले जे तांको शिशुटी बा तांको पाखरे सोइतबा शिशुटी मरि की पड़िछि तते बेले से देखिला आउ दुई जनक भितरे विवाद उत्पन्न हैला एवं से माने राजांक निकट को राज दरबार को चलिले जणे कहला जे एटा जीवंता शिशुटी मोर छुआ आर जनक कहला मला शिशुटी तोर छुआ दुई स्त्री भितरे कली आरंभ हैला झगड़ा आरंभ हैला विवाद आरंभ हैला आउ सेई विवाद राजांक निकट को पहुंचला तबे एठी हमें देखिबा को पारू एथि पय ए स्त्री चमत्कार गोटे मां थिले जदि बा तांको वृत्ति भिन्न थिला तुच्छनीय थिला जदि बा तांको वृत्ति वेश्यावृत्ति थिला तांको अतीत लज्जाजनक थिला किंतु से एपर जने चमत्कार मां जे तांको जीवंता शिशु निमंते से राज दरबार को पहुंचबा पई पछेला नाही हालेलुया से एपर जने मां जे पथ प्रस्तुत करे जे पथ खोली दिए राज दरबार को जीवा सहज साध्य विषय नथिला से दिन गुडी करे जे कोन से लोक राजांको सिंहासन निकट को जाई परिबो नाही कारण राजांको निकट को पहुंचबा पहले विचार निमंते वाद विवाद को समाधान करबा पहले अनेक स्तर गुडी को रहिछि बाइबल रे हमें देखू जिथ्रो तांको जुई मूसा को कहले जे तुम निकट रे एते संख्यक लोक थिबारु तुमे एका एका एई समस्त लोकंकर वाद को विवाद को समाधान करि परिबो नाही तेणु तुमे तुम अधीन रे थिबा लोक मानकु द्वितीय पाह्यारे तृतीय पाह्यारे 50-50 करी 100 जन करी अधिपति मानकु नेता मानकु तुमे निज कर जो माने कि आग थाड़ी रे रहिबे पुनी छोट छोट विवाद को से माने समाधान करिवे आउ ताहा ईश्वर को दृष्टि रे मते भलो थिला मूसा को दृष्टि रे मते भलो थिला आउ परिचालना करबा पय नेतृत्व देबा पय सहज साध्य हला आउ से दृष्टि रु देखिले आमे सीधा सड़क मूसा को निकट को अनेक अनेक विवाद वासिला नाही तांकु टिके हल्का हला तांको नेतृत्व को टिके हल्का हला आमे एस्टर को विषय देखू राजांक उवास को जीवा पय जते बेले जिहुदी जाति को प्रति गोटे समस्या उपजिला मूलोत्पाटन हेबार गोटे आशंका आसिला आउ सेते बेले 3 दिन उपवास प्रार्थनार सहित एस्टर कहती जे जदि बा यह विधिसंगत नुहे न्यायोचित नुहे तथापि मु राजांक निकट को जीवी जदि मते मरिबा को पड़े तेबे ही मु मरिबी जदि मते राजा से राजदंड न दियंती तेबे मध्य मु मले मरिबी किंतु राजांक निकट को जीवी कारण राजांक निकट को जीवा पई हेले अनेक विधि आ व्यवस्था थिला
राजांकर अनेक मंत्री माने थिले अनेक अनेक परामर्शदाता माने थिले काउंसलर्स माने थिले आउ जो माने कि तळ स्तर रे थाई आ से माने विवाद को निष्पन्न करूथिले एठी हम देखो ए दुई जन स्त्री किपरि राजांक निकट को पहुंचिले जो मला शिशुर मां बदलै देइथिला से निश्चय चाहि नथिबो राजांक निकट को जीवा पई नुहे कि से निश्चय चाहि नथिबो किंतु जीवंता शिशु को हरैला परे ए मां से होय तो आमे कहिबा हम भाषा रे जे जिद करथिबे से छाड़ी नथिबे से हार माने नथिबे आ से कहिथिबे तते तो मु राजांक सिंहासन निकट को नेकी जेबे आ से राजांक निकट को राजांक सिंहासन निकट को जीवा पाई से होय तो गिड़गिड़े थिबे से मुंड बाड़े थिबे से आंठू भांगी थिबे अनेक विचारकर्ता मान निकट रे अनेक ज्ञानी एवं राजांकर अधिपति मान निकट रे राजांकर अन्यान्य मंत्री मान निकट रे सभा परिषद निकट रे से होय तो कांदी थिबे विलाप करिथिबे अभियोग करिथिबे आउ से राजांक निकट को पहुंचबा पाए गोटे बाटक से खोलिले एते चमत्कार मा जदि बा तांको वृत्ति प्रतिकूल थिला नगण्य थिला तुच्छनीय थिला बेश्याकर्म रे जड़ित जड़े स्त्री थिला से तार कोनोसी योग्यता नथिला कोनोसी तार मानदंड नथिला राजांक निकट को जाई राजांक को सम्मुखीन हबा पई राजांक निकट अभियोग करबा पई किंतु से एपरि भाबरे पथ को प्रस्तुत कला एपरि राजांक निकट को जीवा पई से पथ को तैयारी कला जे होय तो राजांकर मंत्री माने बाध्य होइथिबे राजांकर अधिपति माने राजांकर सैनिक माने तांको बाट छाड़ी देथिबे बाट उगाली पारि नाहंती तो एथि पई चमत्कार मा जे कि राजांक निकट को ता पुओंकर अभियोग आनी कि आसिला पुओं को हरई से जो भांगी पड़िथिबो जो दुख रे म्रियमान हेइथिबो ताहाकू से कोंती छाती रे चपई की से राजांक निकट को जाए आउ राजांक निकट रे निजर अभियोग को निजर विनती को काकुक्ति को से सुनाए प्रिय प्रभु को दास दासी माने प्रिय मां माने जते बेले आपनकर परिवार रे समस्या आसे आपनकर पिला मानकर जीवन रे जते बेले समस्या आसे आपण थकी जानती कि आपण हारी जानती कि आपण छाड़ी दियंती कि आपण हार मानंती कि ओ जहा हे गले हे जाऊ बोली कहंती कि आपण आगंती आपण बढ़ंती आपण को छुआ को निमंते आपण आगो को चलंती अनेक मां माने अछंती जो माने होय तो बेसी पाठ साठ पढ़ी नाहंती जो माने कथा कही जानते नाही होय तो जो माने जुक्ति करि पारंते नाही तर्क करि पारंते नाही से माने कहंती जे मु तो आकु पारिबी नाही आकु बुझेई पारिबी नाही बरं मु हारी जीवी बोली से माने कहंती किंतु एठी एमिति जने मां को विषय देखुछु तांको गुण तांको चरित्र तांको पृष्ठभूमि जदि बा हीनात्मक थिला किंतु एमिति जने चमत्कार से मां अटंती जे कि निज विवाद को राजांक निकट को नहीं कि से पहुंचाउछंती यदि आपनकर छुआ कोनसी समस्यार सम्मुखीन हुए यदि आपनकर परिजन आपनकर होयतो नाती बा नातुणी होयतो आपनकर पुतुरा बा झियारी बा आपनकर भाणीजी यदि कोनसी समस्या रे थांती तेबे आघात करंतु तेबे डाकंतु रड़ी छाड़ंतु ऊपर को जानतु यदि स्कूल रे टीचर सुनु नाहंती प्रिंसिपल को पाख को जानतु यदि प्रिंसिपल सुनु नाहंती तेबे सीओ को पाख को जानतु यदि कंपाउंडर सुनु नाहंती तेबे डाक्टर को पाख को जानतु यदि डाक्टर सुनु नाहंती तेबे सीडीएम को पाख को जानतु यदि अधिकारी माने सुनु नाहंती कलेक्टर को पाख को जानतु आपन को छुआ को नहीं एमिति अनेक छुआ माने अछंती जो माने उचित न्याय पाउ नाहंती समाज रे सरकार को दृष्टि रे सरकार को ठारू जो समस्त उपकार पाइबा कथा होय तो विकलांग छुआ माने किंबा टिके मोटा बुद्धिया थिबा छुआ माने जो माने साहाय्य पाइबा कथा सरकार को ठारू अनुदान पाइबा कथा से माने पाउ नाहंती होय तो आपनकर छुआ परीक्षा रे भलो करिछि किंतु से पक्षपातर शिकार हे होय तो कम मार्क आनिछि आपण जानतु से
ଛୁଆଙ୍କ ମାନେ ସେ ଟିଚରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯଦି ସେ ଟିଚର ମାର୍କ ଦଉନି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉପର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଯେ ଉପର ସିଂହାସନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଟକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଜନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ପାଇଁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଜଣେ ମାଉସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ମା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଜେଜେମା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ପିଉସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ମା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତୃତ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଥକୁ ଖୋଲିଲେ। ସେ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅଟକି ଗଲେ ନାହିଁ, ମଲା ଛୁଆକୁ ପଳେଇଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଜିଅନ୍ତା ତା ଶିଶୁ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖିବା। 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଆପଣା ପିଲାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଠାନ୍ତେ ଦେଖ ସେ ମରି ଯାଇଅଛି, ମାତ୍ର ସକାଳେ ମୁଁ ଭଲ କରି ପରଖ କରନ୍ତେ ଦେଖ ଏ ତ ମୋହର ଜନ୍ମ କଲା ପୁତ୍ର ନୁହେଁ। ଏମିତି ଚମତ୍କାର ମା ଥିଲେ କାରଣ ସେ ପରଖ କରି ଜାଣୁଥିବା ଜଣେ ମା ଥିଲେ। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ଅଛି she looked diligently, ସେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ତାକୁ ଖୋଜିଲା, ଦେଖିଲା। ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖୁଥିବା ଜଣେ ମା ଥିଲା। ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା, ସେ ଧ୍ୟାନ କଲା, ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପରଖ କଲା। ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆର ଶରୀରର ଆକାର ଜାଣିପାରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ମା ତା ଛୁଆର ଆକାରକୁ ଜାଣିପାରେ ଆଉ ସେ ଛୁଆ ମାର ନିଶ୍ୱାସକୁ, ମାର ଗନ୍ଧକୁ ବାରିପାରେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ବାପା ତାକୁ ଥରେ କୋଳ କରେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ସେ ଶବ୍ଦ ହୁଏତ ଛୁଆ ବୁଝିପାରେ କି ବୁଝିପାରେନି ଯେ ସେ ଶାନ୍ତ ହୁଏନି, କାନ୍ଦି ଚାଲେ। ଆଈ ମାନେ, ଅଜା ମାନେ, ମାମୁ ମାଇ ମାନେ ଯେତେ ଥାଆନ୍ତି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆଟି ଅନେକ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାନ୍ଦି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ମା କୋଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଚାଲି ଆସେ, ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆକୁ କାଖେଇ ଦିଏ, ତା ବକ୍ଷରେ ଆଉଜିକି ଧରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାର ସେଇ ଶରୀରର ଗନ୍ଧ, ବାସ୍ନା, ମାର ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ, ମାର ସେ ଯୋଉ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା ପରେ ଛୁଆଟିର ସେ ଯୋଉ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗରେ ମାର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଜଡିତ ଥାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଛୁଆଟି ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ମା ଜାଣେ ତା ଛୁଆର ଆକାର ଆଉ ତା ଛୁଆର ଆବଶ୍ୟକତା, ଛୁଆର ଗଠନକୁ ଜାଣେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଛୁଆ ବୋଲି, ଏଇଟା ମୋ ଛୁଆ ବୋଲି କି କୁହନ୍ତି। କେତେ ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ବୋଲି କି କୁହନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ମାନେ ଟିକେ ବଡପଣ କରିକି କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ଛୁଆ କହିକି। ମୋର ହାତରେ ଏ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ଅଛି, କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକିଏ ବେଣ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଟିକିଏ ବେଣ୍ଡ ଅଛି। ଦିଟା ହାତର ଏଇ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ଟିକେ ଟିକେ ରାଇଟ ସାଇଡ କୁ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ମୁଁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେନି, ମୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଜଣେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ରୂପ ବା ତାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛି କହିକି।
तो मो माँ से लक्ष्य करथिले किंतु मु जानि नथली मो बाहाघर परे मो स्त्री ए जो आंगुठी टिके टिके बेंड हेची खाली क्षुद्र अंगुळीची सेटा को मो स्त्री लक्ष्य कला कहले जे तमर एठी कोन हेची ए आंगुठी गुडी को केमती एमती बेंड हेची मु जानि मु कहली जे ठीक अछि बेंड हेची किंतु मते किछि प्रॉब्लम होनी टिके टिके बेंड हेची सेते बेले मु लक्ष्य कले मो बापा किंतु ए जो बेंड हिथिबा आंगुठी गुडी को लक्ष्य करन दिने आमे कथा माने कथा छळ रे मोर जते बेले द्वितीय संतान हला मो सेकंड चाइल्ड हला पुओ हला मो स्त्री मो सानो पुओर आंगुठी मध्य एमिति टिके टिके बेंड हिथिबार से लक्ष्य कले ता जन्मर सानो पुओर जन्मर किछि दिन परे गोटे दिन परे मो स्त्री काणी आंगुठी गुडी टिके टिके बेंड तो से मते कहले जे देखो तुम परी आंगुठी ए सानो पुओर टिके टिके बेंड हिची कहि सेते बेले मो बाबा पाखरे थिले आ कहले ना मो पुओर तो आंगुठी बेंडिनी सेते बेले मां कहले जे ना ना मु ता छोटो बेले ताको लक्ष्य करिछि टिके टिके तार छोटो आंगुठी गुडी टिके टिके बेंड हिची तो मु सेते बेले मु ध्यान देली जे मो मां मो शरीरर गठन विषय रे केते मनोयोगी थिले मो स्त्री ता पुओर आम सानो पुओर शरीरर से जो छोटो आंगुठीर गठन विषय से केमिति परख कले जानी पारिले सबु माँ माने आपण मानकर पुओ झियंकर कोठी कला जाई अछि कोठी कोन कहंती स्पॉट अछि कोठी सुंदर अछि कोठी कोन अछि शरीर रे सबु जानि छन्ते आपण माने नुहि कि प्रेज द लॉर्ड एमिति गोटे चमत्कार ए स्त्री थिला जे कि निज छुआर सबु शरीर आकार को से तन्न तन्न करी जानिथिला परख करिथिला से भलो मंद ए छुआर जानिथिला शी वाज सो डिलिजेंट से एते बुद्धिमती स्त्री थिला एते गुणवती बा एते ज्ञानवती स्त्री थिला जे से ता छुआ को से केबे अवहेला करेनी ता छुआर शरीर गठन को से जानिछि ता छुआर सबु आकार को से तन्न तन्न करी परख करिछि जानिछि आ से मनोयोग करिछि से छुआ विषय रे ध्यान करिछि सेते पाइ से कहूछि जे ए छुआटी मोला छुआटी मोर केबे भी हेई परिबो नाही कारण ता शरीर रो आकार ही मु जानिछि ता होइतो छुटी रो माने आकार ता शरीर रो गठन ता नाक रो गठन ता शरीर रो रंग सब मु भलो भाबे रे जानिछि तेनु ए छुआटी मोर छुआ नुहे मु परख करी जानिली जे छुआटी मोर छुआ नुहे जो जीवंता छुआटी अछि ता कोलरे से छुआटी होची मोर छुआ प्रिय मां माने आपण माने आपनकर छुआ मान के विषय रे परख करिसंती आपण तांकर छुआंकर भलो आ मंद विषय जानिसंती कि शरीर केवल आकार नुहे आत्मार आकार विषय रे से केमिति ईश्वरक दृष्टि बढ़ुछंती जणे मां भाबरे आपनकर नजर आपनकर छुआंक ऊपर अछि कि से शारीरिक भाव रे वृद्धि पाउछंती आत्मिक भाव रे वृद्धि पाउछंती मानसिक भाव रे विकास पाउछंती कि सुसमाचार रे आत्मिक भाव रे प्रार्थना रे वाक्य रे एवं संडे स्कूल रे युवक सभा रे युवक समिति रे से बढ़ुछंती कि आपनकर नजर अछि कि ए स्त्री को विषय में देखु जने से बेश्या थिले तांको गुण एवं चरित्र गोटे विवादास्पद थिला से राजा को सम्मुख को आसीबार योग्यता नथिला किंतु तांको एमिति गोटे से मार्ग को तैयारी करे तांको पुंक निमंते से राजा को पाख को पहुंचीबा पई एमिति गोटे बाट खोलिले आउ से तांको प्रमाण को से दउछंती जे एटा मोर पुओ बोली प्रभु आमान को चाहंती आमान को पुओ झियो को विषय रे सेमिति जने मां सेमिति जने बापा हेबा पई प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जे आबो परिवार रो आम छुआ मान को विषय रे आमे टिखी निखी जाणु अनेक समय रे आमे आम छुआ मानकर टिके भूल को घुड़ेबा पई चेष्टा करते टिके दुष्टामी को टिके ढांकीबा पई चेष्टा करते भलो विषय को बाहर को आनी थाओ लोकलोचन को आनी थाओ किंतु मंद विषय गुडी को दुर्बलता विषय गुडी को आमे ढांकीबा पई चाहि थाओ चेष्टा करि थाओ भलो विषय सेटा पिला मन को लज्जित करबा पई आमे चाहु न थाओ सीति पई आमे ताहा कर थाओ किंतु आमे जानु कि आमे सजाडीबा पई प्रस्तुत कि
से समस्त विषय जड़े माँ भाव टिकिनिकी परख करुवा जड़े स्त्री भाव आमर कर्तव्य जे आमे आम छुआ मान आम निज नजर रखु आउ ए स्त्री जड़े बेश्या स्त्री होते से निज छुआर परख करथिले एवं आमे तृतीय विषय देखिबा से आमे 26 पद को जिबा 3 अध्याय 26 पद लेखा अछि एथिरे जो स्त्री रो पिला जीवित थिला तार अंतकरण अपना पुत्र प्रति स्नेह रे उत्तप्त हैला से एमिति जणे चमत्कार माँ थिला जे कि बलिदान आउ त्याग करिबा पई इच्छा थिला जणे बलिदान उठाउथिबार जणे त्याग को तो जीवन काटुथिबार जणे माँ थिले तांको पृष्ठभूमि भिन्न थिला तांको व्यवसाय तांको वृत्ति तांको जीविका भिन्न थिला किंतु माँ भाव से बलिदान करिया पई मध्य आगे आसुछन राजांको निकटକୁ ଯେତେବେଳେ संवाद आसिला ए विवाद आसिला राजांको कतिरे दुईटी स्त्री कहउछन्ती जे एटा मोर छुआ जीवंतटा मोर छुआ आ ए मला छुआटी तांकर स्त्री सेही स्त्रींकर बोली सेतेबेले राजा विवाद निष्पन्न करिबा पई से खड्ग मगउछन्ती आ से कहिले राजा कहिले जे तुमे गोटे खंडा आनो संगे संगे राजांको हाथ गोटे खंडा आसिला राजा अनुरोध कले कहिले जे तुमे एक खंडारे दुई खंड करी ए जीवंता पुओ को काटी दियो गोटे खंड से गोटे माँ को आरो खंड अलगा माँ को दे दियो सेतेबेले जो मला छुआर माँ से बदलई दे कि जीवंता छुआ को नहीं थिला कहिला जे ए छुआ मोर भी न हो तांकर भी न हो याको काटी दियो खंड खंड करी दे दियो से खुशी हितला ए छुआ भी मर जाओ बोली कहउतला नुहे कि किंतु ए स्त्री लोकटी जे निज छुआ को हरई छी जे निज छुआ को मो छुआ बोली परख करी चिन्हि पारि छी जहा पाई से राजा को छामु को आसी छी अभियोग आनी की आउ से कौन करुछि ना से ए छुआर जीवन पाई से निजे त्याग करुछि होय तो वेश्यावृत्ति आपणे छी तांको भविष्य भल नुहे तांको निमंते आश्रय किछि नाही तांको पाई स्वामी नाहंती तांको पाई परिजन माने केही नाहंती समाज दृष्टि रे से तुच्छनी अटंती आउ तांको भविष्य किछि नाही तांको राष्ट्र स्थान किछि नाही तांको जीविका बयस चाली गला पर से किछि करि परिबे नाही होय तो वेश्यावृत्ति रु जो इलीगल रिलेशनशिप रु ए पोर्ट से पाइछि से पुओ भविष्य रे तार वृद्ध बयस रे आश्रय ही तांते पणी से पुओ निकट रे से शरण नहीं थांता जीवन अतिबाहित करि थांता वृद्ध अवस्था को किंतु एई पुओर जीवन बंचु बोली से त्याग करिबा पई मध्य प्रस्तुत अछि से बलिदान करिबा पई मध्य प्रस्तुत अछि से निजे त्याग करी निजे बलिदान करी निजे हराई दे पुओर जीवन को बंचिबा पई से प्रस्तुत अछि की चमत्कार मा एटा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तार वृत्ति अलगा ही पारे तार पृष्ठभूमि भिन्न ही पारे तार चरित्र गोटे आंगुठी देखैबा परि ही पारे किंतु से मार भूमिका को एमिति निखुण भाव रे निभौचंती जे तांकर कोनोसी चरित्र सामना को इठी आसोनी तांको भूमिका आउ सामना को आसोनी तांको पृष्ठभूमि आउ सामना को आसोनी छुआर जीवन को बंचेबा निमंते से निज भविष्य को हरेबा पई प्रस्तुत होउछन निज आशा को हरेबा पई से प्रस्तुत होउछन आउ निजे जो आश्रय से पाइथंता तांको पुओंको ठारू आउ से आश्रय को से हरेबा पई प्रस्तुत होउछन कहउछंती मते दरकार नाही से खंड शरीर से पुओठी जीवित थाउ से कहउछंती से पुत्र निमंते स्नेह रे उत्तप्त हेले शी वाज फिल्ड विथ कंपैशन एते दयारे से विगलित हेले स्नेह रे से उत्तप्त हेले होय तो से रुदन करथिबे तांको आखिरो लुह धार बही जायथिबो एते चमत्कार प्रभुंकर से आवेग तांको हृदय से थिला आउ ताहाको से चपेई रखी पारु नाहंती ताहाको से धरि की रखी पारु नाहंती आउ से कहउछंती ए जीवंता पिलाटी को ताको दियंतु ताको बध न करंतु होय तो मु
दूरे थाई ताको देखुथिबी से बंची थाओ मु बंची थिबा जाए मो आखि आगरे से बंची थाओ ताको देई दियंतु होय तो से तार तार निज छुआ नुहे किंतु मु ताको बंचीबार देखिबा पई चाहूची निजे कष्ट पाई छुआ को सुख देबा अन्य केही करि पारंत नै केवल मां माने ही करि पारंत प्रेज द लॉर्ड अनेक मोर गोटे कविता रे मु लिखी छी जे आखिरो लुह को आखिरे छुपाई हृदयर कोह को छाती तले चपाए निज निद को हजेई दे छुआर निद हेबा पाई मां माने जगिता नै कि एई स्त्री लोकटी को आमे देखो से एते चमत्कार जैसे आरो गोटे मां को ता छुआर जीवन पाई से समर्पण कर दउछि केते बलिदान केते त्याग मां माने करन आउ एई स्त्री रो विषय आमे देखो से निज सुख को हरेबा पाई से त्याग करछनी बलिदान करूछ आउ सेते बेले राजा जानि परिले जे प्रकृत रे ये ता मां बोली ताहा में 27 पद रे देखिबा को पारुछ देखा अछि सेते बेले राजा उत्तर करी कहिले एहा को जीवित बालकटी दियो कोनोसी मते बद्ध न करो से तो ताहार माता से तो ताहार माता एटा शेष धाडी आमन शेष चिंता जणे बेश्या स्त्री रो परिचय रु जणे मां रो भूमिका को वर्तमान से आसुछन दया कर ध्यान दियन तांको परिचय पृष्ठभूमि कोन थिला बेश्या थिला से बेश्या स्त्री थिले होयतो गोटे परित्यक्त घरे से रहउथिले समाज रे से रहउ नथिले आ गोटे बेश्या स्त्री को सांगरे से मिसी के रहउथिले एवं ए दुईटी स्त्री को भीतर जते बेले विवाद आसिला ए जीवंता शिशुर माटीर परिचय कोन होची जने बेश्या स्त्री रु से परिचय बदली एही स्त्री रे परिणत होउची आपण जदि 17 पद 18 पद 19 पद 22 पद को देखिबे तेबे एही स्त्री ए स्त्री सेही स्त्री बोली लेखा अछि बारंबार लेखा अछि एवं 27 पद रे आमे देखु राजा घोषणा करूछंती ए ताहार मां ए तो ताहार मां जणे बेश्या स्त्री को परिचय रु ए स्त्री बा सेही स्त्री रो परिचय को आसुची पुणी स्त्री रो परिचय रु मां रो परिचय से पाउची की चमत्कार परिवर्तन तांको जीवन रे आसिला मु भाबुची सेही दिन ठारू सेही परिवर्तन ठारू से बेश्यावृत्ति करि नथिबे जणे व्यक्तिर जीवन शैली एठी बदली जाउची परिचय ही बदली जाउची जणे बेश्यांक ठारू जणे स्त्री को भूमिका को आसुचंती जणे स्त्री को भूमिका ठारू जणे मां को भूमिका को आसी आसुचंती एवं गोटे शिशुर भविष्य एठी आमे देखिबा को पारुछु शिशुटी बंची जाउची शिशु दुई खंड हेबारु शिशुर शेष दशा हेबारु शिशुटी बंची जाउची एवं आपण चिंता करंतु जदि से शिशुटी बंची थिवो शिशुर भविष्य विषय एठी लेखा जाउ नाही किबा परवर्ती वृत्तांत बाइबल रे आमे पाठ करू ना हो कि जते बेले शिशुटी बढ़ी थिवो से मां कोल रे पूर्ण वयस्क हिथिबो घर संसार करिथिबो आ सुते बेले से कोनसी गोटे स्थान रे कहिथिबो जे मु आज बंची छी एथि पाई कारण मो मां मते बंचई छंदी से मार शब्दटी मार परिचय से देथिबो बेश्या बोली से कहि नथिबो से स्त्री बोली से कहि नथिबो कोटी मो मां पाई मु बंची छी बोली से कहि राजा तांको जणे विवादी जणे अभियोगकारिणी भाव से देखिले तांकर विचार करिबा पई आरंभ कले राजा को दृष्टि रे से बेश्या स्त्री थिले राजा को दृष्टि रे जणे अभियोगकारिणी भाव रे तांको देखिले किंतु राजा तांकर विचार समाप्त करिला बेल को जानि गले जे प्रकृत रे जणे मां बोली जणे चमत्कार मां रो नमूना सेठी प्रकाश पाए आमानकर पृष्ठभूमि जहा भी हेई थाउ आमे गरीब हेई पारू आमे अनपढ़ हेई पारू आमे बेसी शिक्षित हेई न पारू आमे धनिक श्रेणी रो लोक हेई थाई न पारू आमे कुली मजुरिया श्रेणी रो लोक हेई थाई पारू किंतु जते बेले आम पिला मान को विषय रे आवश्यकता आसे
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ମାର ଭୂମିକା ନିଭେଇବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉ କି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସଜାଡିବା, ପରଖ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ମମତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଜାଡିବା, ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଚଢିବା, ରାଜାଙ୍କ କତିକୁ, ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ, ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେଇବା, ସେମାନଙ୍କର ଦରବାଜାକୁ ଖଟଖଟେଇବା, ତେବେ ଆମେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ମାତାର ରୂପକୁ ମାନେ ପାଇପାରିବା। ଦିନ ଆସିବ ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ଆମେ ଆମ ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପାଠ କରୁଥିଲୁ ହିତୋପଦେଶରୁ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୋ ମା ଧନ୍ୟ, ମୋ ମା ଧନ୍ୟା ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ମା ବଳିଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ମା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଦୟା, ତାଙ୍କ ମମତା, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅତୀତର ପରିଚୟ ବଦଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୌରବମୟ ମାତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାତାର ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଇଥିବେ। ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ମାତା, ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ମାତାର ଭୂମିକାକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହାର ନ ମାନୁ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢୁ। ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ ବା ସୋପାନକୁ ଯାଉ, ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ଆମେ ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପରଖ କରୁ, ଆମେ ବଳିଦାନ କରୁ, ତ୍ୟାଗ କରୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବଦଳି ଯିବ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଛୁଆ ମାନେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକରୁ ନେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ପଦେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଯେଉଁ ମା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ମା। ଆଉ ମା ଶବ୍ଦରେ ଏକ ସୁକୁନ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଥାଏ। ପୁଣି ମା ଶବ୍ଦରେ ଭରି ରହିଥାଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା। ସେଇ ମା ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ଡାକ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, ଆଉ ସେହି ଡାକରେ ଭରି ରହିଥାଏ କୋମଳତା। ପୁଣି ମରଣ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଜଣେ ମା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସନ୍ତାନର ମୁହଁକୁ ଦେଖେ, ଆଉ ସେ ତାର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମା ହଉଛି ଆଉ ଏପରି ଏକ ଅସରନ୍ତି ସ୍ନେହମୟୀ, ଯାହାର କି ସ୍ନେହ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ତାର ସ୍ନେହ ହଉଛି ଅସରନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ସେହି ଅସରନ୍ତି ସ୍ନେହ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ମାର ପଣତ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଜଣେ ଛୁଆର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହଉଛି ଜଣେ ମା। ପୁଣି ଜଣେ ଛୁଆର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ହଉଛି ଜଣେ ମା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରକାର ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମାତା ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଣି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ରୋବଟ ଆଜ୍ଞା ଜଏନ୍ କଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହଉଛି, କରେଣ୍ଟ କଟ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ହେବେ। ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ଠିକ ଅଛି ସେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କାରଣବଶତଃ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଯିବା। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡକୁ ଗତି କରିଅଛୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛୁ। ପୁଣି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବର୍ଗୀ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ଦେଇ ଆମମାନେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କଲୁ। ପୁଣି ରଶ୍ମି ଦିଦିଙ୍କ ଦେଇ ଆମମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଗଲୁ। ପୁଣି ସ୍ପେଶିଆଲ ସଙ୍ଗରେ ରାଜେଶ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟର। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଣ ଆମମାନେ ଆଜି ଏହି ମଦର୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଅଛୁ। ପୁଣି ମଧୁବଚନ ପାଣି ମା ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ପଏମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଢାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇ ସମୟରେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଡକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନୀୟ ମା, ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ମା ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ମା ମୀନାକ୍ଷୀ ପାତ୍ର ମା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ମା। Praise the Lord. ଏଇ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହିଲେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ପୁଣି ଆରାଧନା କରିଥିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିଥିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରିଟିଂ